Hey ପିଲାମାନେ welcome back to our YouTube channel Route Tutorial। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନେଟୱାର୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର୍ସ ସରି ଆମେ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ସ କ'ଣ, ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ, ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ସ ଥିଲା, ଜେନେରିକ୍ସ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ସ ବା କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ସ, डोमेन नेम रो लेवल्स जानथिले, आईसीएनएन डीएनएस मैनेजमेंट जानथिले, डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएस सिस्टम्स जानथिले, अल्टरनेटिव डोमेन नेम्स भी जानथिले, ता सहित अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड डोमेन नेम्स एक्सटेंशंस तार जानथिले, डोमेन नेम रो रिजोल्यूशंस, डीएनएस सर्वर एवरीथिंग ऑल डिटेल डिस्कशंस करथिले हमें प्रीवियस सेशंस रे। तो जो भी पिलाମାନେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଉପରେ ଆଇ ବଟନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସିମ୍ପଲି ଯାଅ ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ ମାର, ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି। ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଚାପ୍ଟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସିମ୍ପଲି ସେଇ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସରେ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସକୁ ସିମ୍ପଲି ଯାଅ ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ ମାରିଦିଅ, ଯାଇକି ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଅଛି ଲେକ୍ଚର 1 ଲେକ୍ଚର, ତୁମେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମର ଯେଉଁ ବି ଚାପ୍ଟର ଦରକାର। ସିମ୍ପଲି ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରାହେଇଛି ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଚାପ୍ଟର୍ସରେ ଟପିକ୍ ଆମେ କଭର କରୁଛୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଦେଇଦେଇଛୁ ସେଠି, ତୁମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରିବ। ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯାଇକି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ବି ତୁମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍ସରେ ବି ତୁମେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିପାରିବ। तो जो भी ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପୁରା ଦେଖ। ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କରିଦିଅ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଆଇଟି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍। ତ ନୂଆ ଟପିକ୍ କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बा यूआरएल, जोटा तुम लिंक कुह। तो मत यही लिंकटा टी सेंड कर दे कि गूगल लिंक कि यूट्यूब लिंक, फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक मत शेयर कर दे, गूगल ड्राइव लिंक मत जहाँ भी किसी लिंक तुम कह तार अल्टरनेटिव नेम एक्चुअली कह गले यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एटा गोटे आमर आब्रिविएशन्स रोचे, सेटा तुम पढ़ जापर आब्रिविएशन्स डिटेल मुझे देदेछि। आहरी भी गोटे वीडियो आसो देन डेफिनेटली आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखी था। तुम एग्जाम प्रिपरेशन्स करो पे मोर भी किसी प्रोब्लेम्स हो जाता, दैट्स वाई पे मु वीडियो रेगुलरली अपलोड कर रेगुलरली तुम सहित कनेक्टेड हो पार, रेगुलरली वीडियो आसी पार ना। तो पिलाने मु ट्राए करी डेफिनेटली पिलाने रेगुलरली वीडियो अपलोड करने तुम जोटा कि आरंभ कर तुमको जोटा भी कथा देछि पिलाने मो प्रॉमिस मु रखिबी। मु सब टॉपिक ऑल डिटेल कवर करी। मते पिला माने भी कमेंट सेक्शंस रे कहउचंती जे वीडियो लॉन्ग हो जाउची तो कोन करिवा। तो सर मु तांको से पिला मानक पई गोटे सजेशंस देबी। तो वीडियो जदि लॉन्ग हो जाउची पिला माने मोर सेटा भूल नै, कारण मु जून मासरू पिला माने आरंभ कलेनी आईटी रो। तो तमे हुए तो लेट रे हम चैनल रे आसी थाओ रिच करी माने तमरो आसीबार लेट है। मु किंतु पिला माने नेटवर्किंग ओपन स्टैंडर्ड्स देखि परियो जे वीडियो जून मासरू अपलोड हेलानी। तो से वीडियो जदि जणे माने आसी कि जदि कंटिन्यूअसली रेगुलरली देखि चलथिबो वीडियो देन डेफिनेटली सी आउ ताकू टाइम रो अभाव होबनी, सी जानि परथिबो पिला माने। तो एबे जो माने नुआ नुआ आछन एग्जाम ये पई, तो पिला माने तांको पई टाइम रो अभाव, कारण से बहुत कम दिन रहा एग्जाम कार रहीगलानी, किए पिला नोट्स मागिलानी, तो किए लेक्चर्स पे। तो प्राय तो पिला 90% लेक्चर प्लस टू सेकेंड इयर आईटी रो आमे कवर कर देछु, 30% लेक्चर फर्स्ट इयर रो कवर होइजे और 70% फर्स्ट इयर रो कवर हबो। फर्स्ट इयर टा भी तथापि इंपोर्टेंट नुहे, किंतु मु कवर करबी जहाँ मु प्रॉमिस करछु पिला। सेकेंड इयर टा पिला माने मु आगे कवर करूची, तो सेकेंड इयर एग्जाम्स रहिची बोली। तो पिला माने मते तुम कोऑपरेट करो, कारण बहुत ही अलग अलग पिला पाखु चैनल लिंक पठो। तो से जो पिला मानक पई प्रॉब्लम होचे एते लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देखि पानु पिला माने मु तुम कहिची आईटी टा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिटेल ले पढेबी। जदि डिटेल न पढेबी मु तो तांको भले आइगल ना, छोड़ ये रे दे दे पळे। मते तुम माने एते भल पाउ जे देइचो सपोर्ट करछो कमे, कारण मु डिटेल ले पढुची। जदि डिटेल ले पढेबी नि तो केही तो देखिबेनी ना। तो ये होची कथा। तो जो पिला मानकु दरकार शॉर्ट रे, तो पिला माने मु वन शॉट वीडियो कहिछि आसी जिवो। आउ 5 रु 10 डेज भितरे हमर वन शॉट वीडियो प्रति चैप्टर्स रा जो जेमति कि एचटीएमएल हे गला, डाटाबेस फंडामेंटल्स हे गला, किबा माई एसक्यूएल रो हे गला, किबा जावा रो हे गला। तो
ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମେନ୍ ଟପିକ୍ର ସବୁ ଆସିଯିବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ କିଛି ବି ପଢ଼ିନ କି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଆସିକି ସିମ୍ପଲି ଆମର ୱାନ୍ ସଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର କଭର କରିବାକୁ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସେମିତି ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କହୁଛ, ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି, ଯାହା ବି ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି, ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଦେଖ। ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଲେନ୍ଥ ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 1 ଆୱାର ରହିବା କଥା, କାରଣ ତମ କଲେଜ ଅନୁସାରେ କଲେଜରେ ବି ତମର 45 ମିନିଟ୍ 1 ଆୱାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ 25 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ 33 ମିନିଟ୍, ମୋର ଅତି ରେୟାର 45 ମିନିଟ୍ ଯିବ କିମ୍ବା 1 ଆୱାର ଯିବ। ତ ସେଇଟା ତମେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି 1.5x ସ୍ପିଡ୍ କିମ୍ବା 1.25x ସ୍ପିଡ୍ରେ ଦେଖ, ନାକି ଲେଟ୍ କର ନା। ନୋଟ୍ସ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଉଛି, ତମର ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍। ଯଦି କପି ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିମ୍ପଲି ଯାଅ, ଟ୍ୟାପ୍ ମାର, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ସେଠୁ ତମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାର ନୋଟ୍ସ ସବୁ ସେଠି ପିପିଟି ପିଡିଏଫ୍ ଯାହା ବି କିଛି ତମେ ପାଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ବା ୟୁଆର୍ଏଲ୍ ତମେ ତାକୁ କହିପାରିବ। ତ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା। ତ ୟୁଆରଏଲ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ଇଜ୍ ଏ ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଲୋକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ରିସୋର୍सेସ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ସ, ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମେଜେସ୍ ଅର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ବା ୟୁଆରଏଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହାକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଲୋକେଟ୍ କରିବାରେ। କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଧର ମୋର ଏଇନେ ଦରକାର କ'ଣ, ଗୁଗୁଲରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଯେଉଁ ସର୍ଭରରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି ଫଟୋଟା, ତ ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦରକାର କି ନାହିଁ ଜିନିଷଟେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ନା, ଆମେ କ'ଣ ରିସୋର୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ୱେବସାଇଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ହେଇଗଲା, ଇମେଜ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। When we type URL in web browser's address bar, it directs the browser to retrieve and load the specific resource on our screen। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା, ୟୁଆରଏଲ୍‌ର ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍‌ରେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍‌ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍‌ରେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍‌ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ ବା ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍‌ରେ ଯେ ଆମେ କିଛି ୟୁଆରଏଲ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି, youtube.com କିମ୍ବା google.chrome.com ବା instagram facebook.com ଯାହା ବି କିଛି, ତ ଆମେ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି .com .in .gov। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ, ଏସବୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କର। ତ ୟୁଆରଏଲ୍‌ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍‌ର, ତ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଛି ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ନା, ଜିନିଷ ସବୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତ ଏ ୟୁଆରଏଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ବା ୟୁଆର୍ଆଇ। ଗୋଟେ ୟୁଆରଏଲ୍‌ଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଟାଇପ୍‌ର ୟୁଆର୍ଆଇ, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ହୁଇଚ୍ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ଫର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ରିସୋର୍ସ ଅନ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ। ୟୁଆରଏଲ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ରିସୋର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ୟୁଆର୍ଆଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ, ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ। ୟୁଆରଏଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ଆମକୁ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସବୁ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ୟୁଆରଏଲ୍‌ର, ଏ ୟୁଆରଏଲ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ, ସମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଅପସନାଲ୍। ତ ଆମର ୟୁଆରଏଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସରେ କ'ଣ ନା, ବହୁତ ସାରା ତା ଭିତରୁ ଅପସନାଲ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଜେନେରାଲ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁଆରଏଲ୍, ଜେନେରାଲ ଫର୍ମାଟ୍ ଆମର ୟୁଆରଏଲ୍‌ର କ'ଣ ନା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ରହିବ, ତାପରେ ପୋର୍ଟ, ପାଥ୍, କ୍ୱେରି ଆଉ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ'ଣ, ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ, ପୋର୍ଟ କ'ଣ, ପାଥ୍ କ'ଣ, କ୍ୱେରି, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା,
parts within the square bracket are optional and might not be present in every URL. ତ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଯୋଉରା ଆମର ସ୍କ୍ୱେର ବ୍ରାକେଟରେ ଅଛି ସେଟାର କଣ ସେଇ ସ୍କ୍ୱେର ବ୍ରାକେଟରେ ଯୋଉରା ଅଛି ସେ ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକ ଆମର ଅପସନାଲ ହେଇଥାଇପାରେ ସବୁ ୟୁଆରଏଲ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସବୁ ୟୁଆରଏଲ ରେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଡୋମେନ ନେମ୍ ଥିବ ଯାହା ନେବି ପୋର୍ଟ ଥାଇ ନପାରେ ପାଥ ନଥାଇପାରେ କୋରି ନଥାଇପାରେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ବି ନଥାଇପାରେ ହେରା ଅପସନାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲସଟେ http www.examples.com 80 mylife.html key value जब କିଛି hashtag para1 let's break down the example to understand the structure ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ http ଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ www.example.com ଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ତାପରେ 80 ଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ତାପରେ mylife.html ଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପାଥ क्वेश्चन मार्क कीटा हूँ आमर क्वेरी तापर आमर हैशटैग पारा आमर हूँ कौन ना आमर फ्रैगमेंट ये सब जिनस मुझे तुमको सिंपली कहीदेली तो डिटेल जाना से जिनस कौन फास्ट आम जाना प्रोटोकॉल कौन तो प्रोटोकॉल ये एग्जांपल कोटा इन द एग्जांपल प्रोटोकॉल हूँ http सेमिकोलन आमर एटा सेमिकोलन नुहे कॉलन डबल स्लैश आमर रोचे फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड आउ बैकवर्ड स्लैश रोचे एटा देखिथिबो फॉरवर्ड स्लैश आमर भलिया काम करे तो the protocol tells the browsers what method to use to access resource तो प्रोटोकॉल आमर कौन करे ना ब्राउजर्स को कोहे टेल्स करे माने टेल करे कोहे तो को मेथड आमे यूज करबा रिसोर्स गुडा को एक्सेस करिया पे इन दिस केस http colon ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋଟୋକଲ ୟୁଜଡ ଫର ଆକ୍ସେସିଂ ୱେବ ରିସୋର୍ସେସ୍ ତ ଆମର କ'ଣ ଏଟା ନା ଆମର ସରି ତ HTTP ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି HTTP ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲଟା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱେବର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ another common protocol is ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା HTTP SA ଯୋଉଟା କି ଆମର ସିକ୍ୟୁର ଭର୍ଜନ ଅଫ HTTP ତମେ ମତେ କହିବ ଯେ ଆମେ ନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ HTTP S ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସାର୍ ସେଟା କ'ଣ ଆରେ HTTP S କିଛି ନୁହେଁ HTTP ର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ଭର୍ଜନ ଲାଷ୍ଟକୁ S ଲାଗିଯାଇଛି ସେଟା ସିକ୍ୟୁର ହେଇଗଲା ତ ଡାଟା ଇଜ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଫର ସେଫ୍ଟି ତ HTTP S ରେ डाटाटा आमर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट रे थाए फॉर कम है ना सेफ्टी पे अदर प्रोटोकॉल्स आमर इंक्लूड कौन ना मेल टू कौन ना फॉर ओपनिंग एन ईमेल क्लाइंट एग्जांपल मेल टू @example.com FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एग्जांपल FTP एतिके टेलनेट फॉर एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर्स टेलनेट पई आमर कौन रिमोट कंप्यूटर्स गुडा को एक्सेस करिया पई द प्रोटोकॉल इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉलन तो आमर कौन ना प्रोटोकॉलटा सब बेले कॉलम द्वारा ही लेखा जाए एमती जेमती टेलीनेट रे कॉलम अछि तापरे स्लैश दिटा रहिछि एफटीपी रे कॉलम स्लैश दिटा रहिछि एई भला लेखा जाए नेक्स्ट हमर कोन आसला ना डोमेन नेम आसला डोमेन नेम कोन कोन कहूछि इन द एग्जांपल्स हमर कोन आ ये एग्जांपल्स रे हमर डोमेन नेम कोन केमती जानिबा तो डोमेन नेम हमर एग्जांपल ले कोन ना www.example.com आमर रोचे डोमेन नेम 80टा आमर कौन ना पोर्ट नंबर रोचे तो ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ନେଇନି ତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ନେଇନି ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ତ ଏତିକି ଆମର ରହୁଛି ଡଟ୍ କମ୍ ସାରି ଆମର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ରହୁଛି ଏତିକି ତ 80ଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଦ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ସର୍ଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋଷ୍ଟ ଦ ରିସୋର୍ସ तो आमर डोमेन नेम टा रिप्रेजेंट करे सर्वर आउ जोटा कि रिसोर्स को होस्ट करिछि तो इट कैन बी रजिस्टर्ड नेम लाइक examples.com और एन आईपी एड्रेस एग्जांपल 192.168.11 जहाँ किछि हमर रोचे आईपी एड्रेस रो फॉर्मेट आमे प्रीवियस रे जानी थिले डिस्कशन करछन जानी चंदी तो हमर डोमेन नेम टा केमती रुहे जेमति कि example.com रो एई भलिया रुहे माने हमार आईपी एड्रेस भी रुहे तो दिस सेक्शन स्टार्ट विथ हमारा कौन स्लैश स्लैश एंड मे ऑप्शनली इंक्लूडिंग ए पोर्ट नंबर तो ये सेक्शंस हमारा फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश रे आरंभ हुए आ ऑप्शनली हमारा पोर्ट नंबर थाए को जगह पोर्ट नंबर भी न थाए व्हिच इज स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट फॉर टू द सर्वर जोटा कि हमारा गोटे एंट्री पॉइंट होची का गुना सर्वर को इन दिस केस 80 रिप्रेजेंट द पोर्ट नंबर तो आमर एई जो केस रे आमर कोन ना 80टा होची पोर्ट नंबर कहया गले बेसिकली
तो पोर्ट 80 इज द डिफॉल्ट फॉर एचटीटीपी। तो पोर्ट 80 आमर कौन ना डिफॉल्ट पोर्ट क्या ना एचटीटीपी प्रोटोकॉल पाई। सो इफ नो पोर्ट इज मेंशन द ब्राउजर अज्यूम्स द डिफॉल्ट। जदि आप किसी पोर्ट नंबर दिया ही नथिबो ब्राउजर आमर कौन करिवो ना नै जिवो जे सेटा गोटे डिफॉल्ट पोर्ट नंबर रे नै जिवो। फॉर एचटीटीपीएस द डिफॉल्ट पोर्ट इज 443। तो एचटीटीपीएस पाई 443 डिफॉल्ट, एचटीटीपी पाई 80 इज डिफॉल्ट। If no port is specified, the URL looks like http www.example.com। जदि के पोर्ट नंबर नाही www.example.com এই ভଳିଆ শো କରିବ। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नहीं जाଉଛି, पोर्ट नंबर कौन दबा दरकार। नेक्स्ट हमर आसला कौन ना पाथ। तो पाथटा कौन एग्जांपल्स रे हमर पाथ कौन ना myfile.html होଉଛି हमर पाथ। The path tells the browsers the exact locations of the file or resource on the server। सर्वर रो କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ଫାଇଲ୍ସଟା ଅଛି ବା ରିସୋର୍ସ ଆମ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସର୍ଭରର କୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ସର୍ଭରର ଆମର ପାଥଟା ଦିଏ। ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ with a slash and represent folders and subfolders that lead to the desired file। तो ये ଆମର ସ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସ୍ଲାସ୍ ମାଇ ଫାଇଲ୍ ଡଟ୍ ଏଚଟିଏମଏଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସହିତ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି କି ଆର ଫୋଲ୍ଡର କିଛି ରହିଛି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ପରେ ମାଇ ଫାଇଲ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରେ ଫୋଲ୍ଡର ଯଦି ଥିବ ପୁଣି ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ଫାଇଲ୍ ଲେଖାଯିବ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇ 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 ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯିବ। ଦ ପାଥ୍ might point to a specific file such as myfile.html as a html file to or to a directory। ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ ଏମିତି ଲେଖାଯିବ myfile.html, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସହିତ ପୁରା ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ରହିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦ ପାଥ୍ about path slash about dot team dot html point to a subdirectory about the file team dot htm। तो टीम एचटीएम रो गोटे सब डायरेक्टरी फोल्डर कौन ना पाथ देख स्लैश लिखा ला अबाउट टीम स्लैश टीम एचटीएम ए भले लिखा जाए। इफ नो स्पेसिफिक फाइल मेंशन द सर्वर मे लोड द डिफॉल्ट पेज लाइक index.html। जदि किसी स्पेसिफिक फाइल मेंशन हेई नथियो सर्वर हमर कोन करिवो डिफॉल्ट पेज को खोल दबो जेमति कि हमर index.html होची बेसिकली। तो नेक्स्ट हमर कोन रहिला ना क्वेरी। क्वेरी कौन कहूँ क्वेरी कहूँ आम एग्जाम्पल्स क्वेरी कौन ना क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू वैल्यू। क्वेरी कौन कहला द क्वेरी सेक्शंस अलाउज यू टू सेंड डाटा टू द सर्वर। इट इज ऑप्शनल एंड स्टार्ट्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। तो आमर कौन क्वेरी सेक्शंसटा आमर अलाउ करे कौन ना सर्वर को किसी डाटा यूजर्स जदि किसी डाटा दबाकू हम सर्वर को देन क्वेरी सेक्शंस रे से देई परिवो। तमे एडवांस रे पढ़िबो बड़ हेले जानिबो जिंस रे केमते दिया जाए। सेटा स्टार्ट होउची कोथरे ना हमर क्वेश्चंस मार्क स्टार्ट होउची। द क्वेरी पैड इज कंपोज्ड ऑफ ए की वैल्यू पेयर्स व्हिच इज आर separated by equal to if there are multiple key value pair they are separated by and। तो क्वेरी पार्टटा हमर कंपोज होइछि केमति ना की वैल्यू पेयर्स मींस गोटे साइड रे की रहबो गोटे साइड रे वैल्यू रहबो आ से माने सेपरेटेड हेबे क्या द्वारा ना इक्वल टू चिन्ह द्वारा। जदि का सेट रे मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स रहिछि देन से माने सेपरेटेड हेबे का ना एम्परसेंड चिन्ह द्वारा। फॉर एग्जांपल हमर क्वेश्चन मार्क ईयर इज इक्वल टू 2023 एंड हमर कोन ना एम्परसेंड मंथ equal to October sends two parameters year and month to the server। हमर ये सेंड करे मंथ हाउ सर्वर को मंथ हाउ ईयर हमर कहा को ना सर्वर को सेंड करे। नेक्स्ट हमर कोन होला this sections is often used in search queries for passing data when submitting forms। तो फ्रैगमेंट तापर हमर कोन कहला ना फ्रैगमेंट हमर कहूची कोन ना एटी जानिबो फ्रैगमेंट हमर कोन हमर एग्जांपल्स रे हैशटैग पारा 1 टा होची हमर कोन ना फ्रैगमेंट। एटा मु एटा को जूम करते तो मु क्लियर से बुझे हबो। हमर एग्जांपल्स रे फ्रैगमेंट टा की हमर हैशटैग पारा 1 टा हमर कहूची कोन ना फ्रैगमेंट। ओके तो पारा हैशटैग पारा 1 टा होची हमर फ्रैगमेंट कहयाबो गले। तो फ्रैगमेंट सेक्शंस रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेब पेजेस। तो फ्रैगमेंट सेक्शंस रे रेफर्स करे का गुना स्पेसिफिक पार्ट गोटे वेब पेजेस रो लाइक जेमति कि हमर पर्टिकुलर सेक्शंस किबा हेडिंग हे गला
particular sections କିମ୍ବା heading it is optional and begins with a hashtag। ତ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ optional ଆଉ start ହୁଏ କୋଉଥିରେ ନା ଗୋଟେ hashtag ଦ୍ୱାରା। Fragments are often used to navigate directly to certain part of a page। तो फ्रैगमेंट गुड़ाक आमर यूज करा जाए कौन ପାଇଁ ନା ନାଭିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ପେଜ୍ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ର ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟ କୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ hashtag para tells the browser to scroll a part of the page labeled para 1। ତ ଇଏ ଆମ ବ୍ରାଉଜର୍स କୁ କୁହେ ଯେ para 1 ଟା ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ବେସିକାଲି ଯା ସର୍ଟନ୍ ସେକ୍ସନ୍स ବା ହେଡିଂ କୁ ଯା। Fragments are commonly used in long documents to help users jump to specific sections। तो फ्रैगमेंट टा बहुत ही लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स गुड़ा करे यूज करा जाए कौन भाई ना यूजर्स को हेल्प करे कि माने जंप करिया ପାଇଁ କିଛି स्पेसिफिक जिन जो सेक्शंस को जंप करिया ପାଇଁ ताको यूजर्स को हेल्प करे। तो एग्जांपल्स ऑफ ए यूआरएल ब्रेकडाउन देखिले आमे कोन एग्जांपल जानिबा कोन एबे तार देखिले तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमर यूआरएल लो। लेट्स एग्जामिन ए मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल। जदि प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिबो https www mywebsites.com हमर स्लैश रोजी प्रोडक्ट्स स्लैश फोन्स स्लैश smartphones डॉट html question mark color is equal to black and size equal to large hashtag reviews। तो बेसिकली एई जिनसरा हमर कोन जेतले तमे हमर गूगल क्रोम रे केबे के फ्लिपकार्ट रो वेबसाइट्स खोलिछ तो खोली की चेक करिवो जानिवो जिनस सेठी डिस्कशन करियो। मु तुमको एबे देखे देथानी मु सिस्टम से पे इंटरनेट रो कनेक्शंस नाही तो मु जो जगह रे अछि इंटरनेट रो अवेलेबल नाही तो दैट्स व्हाई पिला माने मु तुमको देखै पारू नाही। तो तमे एटा निजे चेक करिवो मु जो वे रे कहली सेही वे रे देखिवो सब वेबसाइट थाए जे मार्क करछ जानि परिवो। आ देर प्रोटोकॉल कोटा ना https टा जोटा होची हमर प्रोटोकॉल द सिक्योर http प्रोटोकॉल। डोमेन नेम के ना हमर www.mywebsites.com होची हमर डोमेन नेम कहार ना सर्वर रो। पाथ किए ना प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फोन स्लैश आई स्मार्टफोन्स html होची हमर कोन ना प्रोडक्ट। द पाथ टू द स्पेसिफिक फाइल रो सर्वर रो ये पाथ। इन दिस केस ए पेज अबाउट स्मार्टफोन ये हमर पेज गोटे पेज स्मार्टफोन नो पेज क्वेरी कोन रहउची हमर रहउची मोर एना ब्लैक कलर दरकार किंबा साइज बड़ थिबा दरकार मु क्वेरी देबी मोर ब्लैक कलर ही दरकार मु क्वेश्चन मार्क कलर इज इक्वल टू ब्लैक एम्परसेंड साइज इज इक्वल टू लार्ज ये पैरामीटर सब पास है सर्वर को। तो ये जिनस खोजी की दे सर्चिंग कौन कर गोटे ब्लैक फोन आउ लार्ज फोन टे ब्लैक कलर। फ्रैगमेंट कौन यूज होइछि हैशटैग रिव्यूज कौन करियो डायरेक्ट्स टू द यूजर्स डायरेक्ट्स टू द यूजर्स टू द सेक्शंस ऑफ द पेज वेयर रिव्यूज आर लिस्टेड। तो रिव्यू जो पेज रे लिस्टेड हे कि अछि रिव्यू जोठी लेखा है से जगह को मते यूजर्स को नै जिवो। तो एठी तमे देखि परतो मु डिटेल दे देछि एठी तमे देखो https टा हमर रहउछि प्रोटोकॉल दे देछि mywebsites.com डा डोमेन नेम लिखि देछि प्रोडक्ट्स फोन स्मार्टफोन्स डॉट html हमर रहउछि पाथ बेसिकली कहि परिवो। कलर आ ब्लैक साइज टा हमर रहउछि क्वेरी जा भी किछि रिव्यू हमर रहला फ्रैगमेंट। तो केमिति गोटे यूआरएल काम करे बे सेही जिनसटा जानिबा यूआरएल टा बेसिकली केमिति हमर काम करे। जेतले हमर कोन न व्हेन यू टाइप ए यूआरएल जेतले हमर गोटे यूआरएल तमे ब्राउज़र रे लेख बा टाइप करो सेही जगह रे कोन हुए द ब्राउज़र्स परफॉर्म सेवरल एक्शंस टू रिट्रीव द रिसोर्स। तो ब्राउज़र हमर परफॉर्म करे किछि सेवरल एक्शन सब परफॉर्म करे ना रिट्रीव करिया पई हमर रिसोर्स को फाइंड आउट करिया पई किछि परफॉर्म करे कोन करे ना द ब्राउज़र्स लुक एट द प्रोटोकॉल। फर्स्ट हमर ब्राउज़र प्रोटोकॉल को देखिबो कोन प्रोटोकॉल अछि जेम कि http अछि किबा https अछि टू डिटरमाइन हाउ कम्युनिकेट विथ द सर्वर। सर्वर सहित केमिति कम्युनिकेट करियो को बाटा दे कम्युनिकेट करियो कोन कोन प्रोटोकॉल अछि जेमति कि http हे गला https हे गला। नेक्स्ट हमर कोन करियो इट आइडेंटिफाइज द डोमेन नेम हमर आइडेंटिफाई करियो जेमति कि www.example.com एंड यूजेस ए डीएनएस सर्वर टू द कनेक्ट टू द डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। तो हमर डीएनएस गोटे यूज करिवो डीएनएस रो काम कोन आमे प्रीवियसली डिस्कशंस करि जंदी मु आ कहू नै एठी केमति कोन कनेक्ट हुए केमति कोन सर्च हुए मु सब डिस्कशंस करछि प्रीवियस वीडियो जाई कि सब देखो।
तो डोमेन नेम सिस्टम से सर्वर को कनेक्ट करने ପାଇଁ ଗୋଟେ DNS ଖୋଜିବ ତ କାହାକୁ ନା IP ଆଡ୍ରେସ୍ ତାର କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି। This IP address is the local this IP address is the actual locations of the server on the internet। ତ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା IP ଆଡ୍ରେସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକେସନ୍ସ କାହାର ନା ସର୍ଭରର କୋଉଥିରେ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ। ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ କରିବ the browser contacts the server using IP address, and if there is a path it asking for that specific file। ତ ଆମର ବ୍ରାଉଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ସର୍ଭରକୁ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯଦିକା ତାର କିଛି ସେ ଫାଇଲର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାଥ୍ ଅଛି ସେ ପାଥଟା ମୋତେ ଦେ। ତ ଯଦି କ୍ୱେରି ଆମର କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ଇଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପେୟାର୍ସ ଟୁ ଦ ସର୍ଭର। ଯଦି ଆମର କିଛି କ୍ୱେରି ଥିବ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିବ ମୋର ଏଇ କଲରର ଦରକାର ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦରକାର ତ ସେଇ କ୍ୱେରିଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଆମର କାହାକୁ ନା ସର୍ଭରକୁ କେମିତି ନା କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପେୟାର୍ସରେ। ଫିଫ୍ଥଲି କ'ଣ କରିବ ଦ ସର୍ଭର ରେସ୍ପନ୍ସ ବାଇ ସେଣ୍ଡିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ରିସୋର୍ସ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ବା ଇମେଜ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ହୁଏ ବ୍ରାଉଜର୍ସରେ। ସର୍ଭର ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଏ ତ ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଟେକ୍ସଟ ହେଇପାରେ ଇମେଜ୍ ହେଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରେ ଅଡ଼ିଓ ହେଇପାରେ ଯାହା ବି କିଛି ସିଏ ଆମକୁ ଆସି ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖିବ। ଯଦି ଆମର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଆମର URLର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ତ ବ୍ରାଉଜର୍ସ scrolls to the specific sections of that page after loading it। ବ୍ରାଉଜର୍ସଟାରେ ଯଦି କିଛି ଆମର URLରେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଦେନ୍ ଆମର ବ୍ରାଉଜର୍ସଟା ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେବ ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ସକୁ ଯିବ ଆମର ପେଜଟା ଲୋଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ତ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା ନା କନକ୍ଲୁଜନ କହୁଛି URL is a powerful tool that directs browsers to specific resource on the web। ତ ଆମର URLଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ରାଉଜର୍ସକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିସୋର୍ସ ପାଖକୁ କେଉଁଥିରେ ନା ଅନ୍ ଦ ୱେବ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଭରାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍। ତ ଇଏ ଆମର ମେଡ୍ ହୁଏ କେଉଁଥିରେ ନା କିଛି ସେଭରାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଇଗଲା ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ହେଇଗଲା path query and fragment ରେ each parts has its own role in helping the browsers locate and display the resource efficiently। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କାମ କରେ ସବୁ URLର ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ପାଥ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୱେରି ହେଇଗଲା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ସବୁ ରହିଛି। whether you are searching for a web pages an image or any other type of file the URL provides the necessary information to guide to the browsers to the right place on the internet। ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିକି ବୁଝଉନି ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେହେତୁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ଏସବୁ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଦେଇଦେଉଛି ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅଛି ତମେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଦେଲ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମୁଁ ବାସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଏ URL କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ବେଟର ନାଭିଗେଟ୍ ଦ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରବୁଲ୍ ସୁଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ପେଜ୍ ଫେଲ୍ସ ଟୁ ଲୋଡ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେଜ୍ଟା ଫେଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏରର୍ ଫେରର୍ ଦେଉଛି ତମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରୁନ କହୁଛ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ନଲେଜ ରଖିଲେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଜାଣିପାରିବ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ସଚେତନ ବି କରାଇ ପାରିବ ବୁଝେଇ ବି ପାରିବ କାହାକୁ ଜଣେ ନା ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଲୋକ କହିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ତଥାପି ତାପରେ ତମେ କହିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଆମର URLର କାମ କ'ଣ URL କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଲା URLର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲେଜ ଲେକ୍ଚର୍ସରେ କୁହନ୍ତିନି ତମେ ଆଗରୁ ତମ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି HTTPS ଯାହା ବି କିଛି .com କ'ଣ ତାର ନମ୍ବର କ'ଣ ଆଜି ହୁଏତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ତମର ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ 85% ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ବାକି ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହିଛି डेफिनेटली आम कमेंट सेक्शन से आसिक कमेंट कर कि आम टेलीग्राम चैनल आसिक आमको मेसेज कले आम डेफिनेटली तार सॉल्यूशंस बाहर करूँ। तो जो भी पिला भिडियोटी एत सारी देख भिडियोटी भल लगे देन भिडियोटी लाइक कर शेयर कर दियो तुम सांगसाथी मान सहित आउ एमती नुआ नुआ भिडियो देखिए आम चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दियो पिला माने। तो जो भी पिला माने आरो नोट्स डाउनलोड करने चाहो देन आम टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छे सिंपली जाओ से टैप मार जॉइन हो जाओ आम टेलीग्राम चैनल रे। तो सेठी आम फ्री ऑफ कॉस्ट रे नोट्स सब पिला प्रोवाइड कर दउछु तो तुमको आउ किसी नोट्स लिखा पड़ोनी एग्जाम बिंदासली प्रिपेरेसन्स कर पारिबो। तो ऑल दी बेस्ट पिला माने जहाँ भी एग्जाम्स रही जाउची तो इंटरनल फिंटरनल जहाँ भी एक्स्ट्रा एग्जाम रही तो से पिला माने ऑल दी बेस्ट मो तरफ।
ତ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବା, ପ୍ରିପେୟାର କରଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ତମେ ବି ଯାଇକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦମଦାର ସେସନ୍ସରେ ଦେଖା ହବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।